School supplies salamat po. po. Ito po. School supplies. Ay, thank you po. Salamat. May page kami na, pwede nyo po kami i-follow dito. Excuse me po. Anong grade na po niya? Grade 3. Grade 3 na po. Hi po. May konting Wala, school supplies salamat po. po. Ito po. Wala, salamat po. Pwede nyo po kami i-follow. Ito po yung page namin. Opo, thank Thank you you po. po. Bye-bye po. Thank you. Ay, salamat. Thank you ka. Salamat po. School supplies. Ay, thank you po. Excuse po. Pwede man tanong. Anong grade na po niya? Grade 2? School supplies. Ay, thank you po. Pwede nyo po kami i-follow. May page po kami. Salamat. May page kami na. Pwede nyo po kami i-follow dito. Nay, pwede magtanong. Nag-aaral na po siya. Anong grade na po? 4 po. Grade 4 na siya. Ito po may konting school supplies kami na. Salamat. May page kami na. Pwede nyo po kami i-follow dito. Okay lang po kahit next time na lang. Saan po? Oh, Yan po. salamat. Bye po. Thank you. Thank you.